আবারও বাংলাদেশি নাগরিক ও দালাল ধরা পড়ল আগরতলা রেল স্টেশনে। গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ একজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ভারতীয় দালাল সহ আটক করা হয়েছে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে। তারা অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং তারা ট্রেন করে বহিরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে আসে। আগরতলা জিআরপিএস, আগরতলা আরপিএফ, বিএসএফ এবং গোয়েন্দা বিভাগ মিলে এই অভিযান করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় তারা বলে তারা কলকাতা যাবে। জিআরপি থানার অফিসারের টিম তাদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে আগরতলা জিআরপি থানায় এবং এই মামলার সঙ্গে আরো অনেক গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত পুলিশের টিম অনুমান করছে আরো তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে বলে। এ নিয়ে আগরতলা জিআরপি থানায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয় এবং আজ ওনাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য সোশ্যাল বাংলা। कल हमारा अगरतला रेल स्टेशन में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें जीआरपी, बीएसएफ, आरपीएफ और एजेंसी है सब मिलके। तो इसमें एक बीडी नेशनल को अरेस्ट किया गया, उसके साथ एक इंडियन टाउट भी है। एक्चुअली वो जो है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अगरतला रेल स्टेशन में आया है और उसके रेल को यूज़ करके वो कलकत्ता जाने वाले थे, ऐसा पूछने से बताया। और उसको जो हेल्प कर रहा था वो इंडियन टाउट था। तो जो बीडी नेशनल है उसका नाम है शिमल चंद्र बर्मन, वो गायबंधा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जो बांग्लादेश में है। और जो इंडियन टाउट है उसका नाम है अभिजीत सरकार एलाइस प्रेम, वो एक्चुअली त्रिशाबारी से बिलोंग करता है जो तेलियामुरा थाना से बिलोंग करता है। तो कल ही हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एक अगरतला रेल स्टेशन में एक केस दर्ज किया जिसमें बीएनएस एक्ट, फॉरेनर एक्ट और आईपीपी एक्ट भी है। आज हम लोग उन लोगों को लानत कोर्ट में पेश कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें और भी कौन शामिल है और जो भी शामिल होगा हम लोग उन लोगों के खिलाफ जरूर लॉफुल एक्शन लेंगे। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।